तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गर्मा गर्म चिकन खा रही हूँ। कौन कौन खाएगा आ जाइए। खाएंगे आकर ये। तुम्हें खाओ। पापा मम्मी पापा मम्मी ওই যে কুকুরবুসি আর দাদা মারামারি করতেছিল। এরা মুঠি অবস্থা কি হইছে? বিড়ি খাওয়া কালা হয়ে গেছে গা। বিড়ি খাওয়া কালা। খাইবা কত কত। আমার এখন কি কম। করে আমারে কত কত খা।